Bay, ang naka-excited na ko aning mayor nga bag-o bay sa Cebu City ba si Mayor Nestor Archibal kay kining iyang giingon gali bay nga sa to sleepless City Hall. Oh, 24/7 nga operation sa City Hall. I'm so excited. Ato tanawon bay kung saan pag-implement ani because the way I look at it murag medyo na-challenge no pag-implement, okay? So, good luck, Mayor. Bay, ang naka-excited na ko aning mayor nga bag-o bay sa Cebu City ba si Mayor Nestor Archibal kay kining iyang giingon gali bay nga sa to sleepless City Hall. Oh, 24/7 nga operation sa City Hall. I'm so excited. Ato tanawon bay kung saan pag-implement ani because the way I look at it murag medyo na-challenge no pag-implement, okay? So, good luck, Mayor. Bay, ang naka-excited na ko aning mayor nga bag-o bay sa Cebu City ba si Mayor Nestor Archibal kay kining iyang giingon gali bay nga sa to sleepless City Hall. Oh, 24/7 nga operation sa City Hall. I'm so excited. Ato tanawon bay kung saan pag-implement ani because the way I look at it murag medyo na-challenge no pag-implement, okay? So, good luck, Mayor. Bay, ang naka-excited na ko aning mayor nga bag-o bay sa Cebu City ba si Mayor Nestor Archibal kay kining iyang giingon gali bay nga sa to sleepless City Hall. Oh, 24/7 nga operation sa City Hall. I'm so excited. Ato tanawon bay kung saan pag-implement ani because the way